दरकार पड़िबनी मैदा चीनी अंडा दही ओभेन बा कौनसी एसेंस और कम तेल देकी आज आम तैयारी करबा एकदम सॉफ्ट स्पंजी मॉइस्ट केक से पुणी सुजी नड़िया मत तो आपन को बेसी किसी कहवाक पड़ोनी आपण मैंने देखिकी जापे जे केक केते परफेक्ट तैयारी कम से कम सामग्री रे आपण मैंने एक केक को तैयारी करें जदि भी आपन को रोसे आसुनी प्रथम थर केक बनाउछंदी ताहाले भी आपण मैंने परफेक्ट तैयारी करेंगे परफेक्ट माप सहित आज हेल्दी टेस्टी केक को आम तैयारी करवा से वीडियो को पूरा देखंतु आशा करी कि आज रेसिपी आपण मानकु निश्चय पसंद आसीबो। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे तो सबु जिनस को मापिया पे आपण माने गोटे जगाटे सेट करंतु जेमिति कि एठी मु मेजरिंग कप टे नेची आपण माने गिना बा चा पिया कप एठी नै पारिबे। तो मेजरिंग कप रे मापी की 3/4 कप नेची एठी मु गुड़ जहा कि ग्राम्स रे 150 ग्राम रो अछि। से समान कप रे मापी की मु 2 कप बा 500 ml रो नौची उषुम क्षीर। जदि भी गुड़ रे किछि गोटा अंश बा टेला अंश थिबो उषुम क्षीर देला माने से कोन हबना गोळे हे जिवो बा मिसि जिवो। गुड़ को आपण माने गुंड करिकि टिके नै जिवे आ ध्यान रखिबे अधिक गरम क्षीर गुड़ रे पकेबेनी नहले क्षीर आपणकर छिंडी जाय पारे। एठी गुड़ हमर क्षीर सहित गोळे हे जाईची जदि भी किछि गोटा अंश अछि परे सेटा चिकण हे जिवो। तो देखंतु सेही समान मेजरिंग कप रे मापिकी मु 2 कप नौची कंचा सुजी मोटा पतला जहाँ भी सुजी आपण पाखरे अछि आपण माने एठी नै पारिबे। 2 कप सुजी माने 300 ग्राम रो अछि जेतिकी क्षीर सेतिकी एठी मु सुजी नैची। तो सुजी क्षीर को भल भाबरे गोळेई नबा आकु कवर करिकी आधा घंटा पई रेस्ट दबा। जदि समय अछि गोटे घंटा पई मध्ये आकु छाड़ी पारिबे। एमिति कले कोन हबना हम सुजीटा एकदम नरम हे जिवो। सुजी नरम हवा भितरे आमे एपटे अलगा सब प्रिपरेशन करि नबा। तो एठी मु केक को बनिया पई गोटे केक टिन नैची आपण माने एल्युमिनियम बा स्टील रो जे कोनसे पात्र एठी नै पारिबे। एबे आमे कोन करबा ना एथिरे 2-3 टोपा तेल देइकी आकु ब्रश रे चारि आडे आमे लगेई नबा। केक टिन रो केक भल भाबरे बाहर जिया पई एठी मु केक टिन साइज रो बटर पेपर को काटिकी केक टिन रे लगेई नउची। जदि बटर पेपर नथिबो तेबे आपण माने केक टिन रे तेल लगेई सला परे मैदा किबा अटा को केक टिन रो चारि आडे भल भाबरे छिंची नेबे। बटर पेपर लगेई की ता ऊपर टिके तेल लगेई नबा आकु साइड रे रखिबा। एपटे फ्लेम ऑन करके गोटे कड़ाई मु बसेची बिना ओभन रे आमे तैयारी करिबा सेति पई कड़ाई रे आमे केक को बेक करिबा। एठी मु गोटे मोटा हार्ड एनोडाइज कड़ाई नेची आपण माने एल्युमिनियम रा कड़ाई बा एल्युमिनियम रा फरचा मुह वाला डेक्ची नै पारिबे। कड़ाई ऊपर डायरेक्ट आमे केक टिन को रखिबानी तो कड़ाई ठारू केक टिन रो हाइट 1 इंच बा 1.5 इंच रे रहिबा कथा। सेति पई मु एठी नेची गोटे स्टील रो स्टैंड नथिले आपण माने स्टील रो प्लेट को ओलटेई के एठी नै पारिबे। कड़ाई को भल भाबरे ढांकी हेला भली गोटे लीड आमे नबा आ कवर करबा। एमिति गोटे लीड नेबे कोनोसी पाखरो जेमिति फांको रहु नथिबो। तबे गैस रो फ्लेम को लो रखिबा आउ लीड को कवर करिकी आकु आमे 7-8 मिनिट पई प्रीहीट करबा। आउ एपटे आमे आउ गोटे गिना रे 2 चामच नबा टूटी फ्रूटी आउ एइथरे आमे गोटे चामच अट्टा देकी भल भाबरे गोळेई नबा। अट्टा गोला टूटी फ्रूटी को आमे केक बैटर रे पकेबा। एमिति करबा द्वारा कोन हबना टूटी फ्रूटी केक रो चारि आडे समान भाबरे स्प्रेड हेकी रहइबो। तो एठी देखंतु मु आको भल भाबरे गोळेई नेची आको साइड रे रखिबा। आउ एपटे आधा घंटा पाखा पाखी हेई गलानी आमर क्षीर रे सुजी गोळेबाटा। एठी देखि पारुथिबे बहुत भल भाबरे क्षीर को सुजी सोक करी नेची। आउ देखंतु केते बहलिया हेई जाईची। एबे गोटे ग्राइंडर जार नबा आउ सेइथिरे आमे क्षीर गोला सुजी को दे दबा। आउ एक्स्ट्रा कोनोसी पानी बा क्षीर दबानी आकु एमिति ही पूरा चिकण करके ग्राइंड करके नै आसीबा। टिके ग्राइंड कर देले कोन हबना केक रो बैटरटा एकदम स्मूथ हेई जिवो जोथि पई कि केक रो टेक्सचरटा भला आसीबो। सुजी को ग्राइंड करके नै आसला परे गोटे जगह को शिफ्ट करनबा आउ सेही समान कप रे मापी की गोटे कप नौची ठिमु नडिया कोरा एकदम धड़ा देखा जिवो। सेति पई नडिया ऊपर थिबा ब्राउन कलर चोपाटी को काटी सरला परे नडिया को छोट छोट करी काटिबे तापरे ग्राइंडर जार रे देकी ग्राइंड करनेबे। ता माने केक पई हमको एकदम गुंड नडिया कोरा एटी दरकार गोटा नथिबा कथा। मीठा जिनस बनौजे 2-3 पिंच लुण दबा आ बास्ना पई गोटे चामच गुजराती गुंड दबा जेतु आमे कोनोसी प्रकार एथरे एसेंस व्यवहार करूने। 2 कप सुजी पई हमको आधा कप एटी तेल लागिबा कथा किंतु जेहेतु आमे नडिया पकेइचे नडिया रे भी तेल अंश अछि सेथि पई आमे 1/4 कप एठी तेल दबा। बिना फ्लेवर वाला तेल एठी नेबे। एठी मु राइस ब्रान ऑयल नेची आपण माने रिफाइंड ऑयल नै परिबे नै तो बटर बा घियो नै परिबे। केक हमर भल भाबरे फुलिबो सेति पई आमे 2 छोट चामच दबा बेकिंग पाउडर
ଆଉ ଯେତିକି ବେକିଂ ପାଉଡର ନେଇଥିବେ ତାର 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆମେ ଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବା ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ବା ବରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେହେତୁ ଦହିର ବ୍ୟବହାର କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସୋଡ଼ା ଆଉ ବେକିଂ ପାଉଡରକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଖଟା ଜିନିଷ ପକାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଭିନେଗାର ଦେଇଛି। ଭିନେଗାର ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ମେଥଡରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ଅଟା ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। 2 କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ହିଁ କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ବା ପାଣି ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇନି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନା ବେଶୀ ମୋଟା ନା ବେଶୀ ପତଳା ଅଛି। ରିବନ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବ୍ୟାଟର ଏଠି ବନିବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଯଦି ବେଶୀ ପତଳା କରିଦେବେ କେକ୍ ତ ଫୁଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଝିରୁ ଦବିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯେତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ବନେଇବେ, ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ବ୍ୟାଟରକୁ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ 2-3 ଥର ଏମିତି ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ନେବା। ଯାହା ବି ଏୟାର ବବଲ୍ସ ଥିବ ସେ ବାହାରିଯିବ। ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଦେଇକି ସଜେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି କଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇକି ସଜେଇ ପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଡ଼େଇ ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ନେଇକି କଡ଼େଇ ଭିତରେ ରଖିବା। ଯେହେତୁ କଡ଼େଇଟି ଗରମ ଅଛି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବା। ଆଉ 50ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେକ୍କୁ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କେକ୍ର ସାଇଜ୍ ଉପରେ ରହିଲା କେକ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ବା ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ କେକ୍ ତଳୁ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ଏଠି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଫୁଲିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କେକ୍ ଉପରେ ହାତ ଲଗେଇକି ଦେଖଉଛି, ଉପରଟା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। କେକ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ବା ମଝି ଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ଟୁଥପିକ୍ ବା ନାଇଫ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କରିକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟୁଥପିକ୍ ବା ନାଇଫ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆସିଲା, କିଛି ବି କଞ୍ଚା ବ୍ୟାଟର ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କେକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବେକ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବା ଆଉ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। କେକ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେକ୍ ଟିନ୍ର 4 ସାଇଡ଼୍ରୁ କେକ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଏମିତି ଉପରେ ରଖିନେବା, ତାପରେ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେକ୍ ଏଠି ବାହାରିଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବଟର ପେପର ଲଗେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବଟର ପେପରକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ଆଉ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଫୁଲିଛି ମଧ୍ୟ। କେକ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଡିମୋଲ୍ଡ କରିବେ, ନହେଲେ କେକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ କାଟିବାରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେକ୍ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଭିତରୁ ଆଉ ମଏଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ କେକ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଯେମିତି ସହଜ, ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବା ବଡ଼ଦିନରେ ଏଇ କେକ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।